मते जनम कला मते गर्भ धरी लागो केते कष्ट मोर माँ देवकी सखा और पंचम समातर गर्भ के होते और पंचम समातर गर्भ के होते तर गर्भ के होते तो जेते देवकी मातार गर्भ के पंचम से ही बाबू रे आ डगर आसी कौन सकु कहिला डगर आसी कौन सकु कहिला गो केते कष्ट है देवकी मते जनम कला मते गर्भ धरिला गो केते कष्ट मोर माँ देवकी सखा जेते बेले देवकी मातार गर्भ पांच मास हे डगर स्वर पाई गला आगे कंस महाराज कहूची सखा डगर मुखरु बारता पाई कंस राजा मने मने भालोगी कंस राजा मने मने भालोगी तो जेते बेले डगर कहि दी छे देवकीर गर्भ पांच मास हो गला तमे केनता करबो देखो भइला सखा हो सेनु कंस का बोले विचार करू छे आर की बुद्धि करिबी के मनते बंचिबी की बुद्धि करिबी के मनते बंचिबी जे कंस जानि थिला का बोली करी कृष्ण जन्म हेले कंस मरण हेबा बोली सखा से चिंता करू छे और देवकीर गर्भ मते भगारी हेला देवकीर गर्भ मते भगारी हेला गो केते कष्ट है देवकी मते जनम कला मते गर्भ धरी गो केते कष्ट मोर माँ देवकी सखा आर काना हेचे जानि सखा आर 8 मास हेला संपूर्ण बंदी घर हेली जनम मुई बंदी घर हेली जनम सखा हो जेते बेले देवकी मातार गर्भ के 8 मास हो जाइछे कृष्ण भगवान जन्म हेले आर तंबाख परारे पिता वसुदेव तंबाख परारे पिता वसुदेव मोर पिता वसुदेव सखा आर काना हिचे से तंबाख परा केने थिला ब्रह्मा जी चित्रसन के वसुदेव के से तंबाख परा भरी करी मोर हेति तंबाख परा उजन खाली भरी करी वाला नहीं होय हेतिर उजन को हेबो बिला अच्छा है तंबा खबरा उजन के थिला हम नापी जे न नहीं जदि नापी कार कहू दुलु सखा हो जे ब्रह्मा दला चित्रसेना दला वसुदेव के से तंबा खबरा उजन थिला 7 केजी उजन थिला इरा पुराण लेखा इरा मुनी लेखबा 7 केजी उजन थिला से तंबा खबरा भरी कर पिता वसुदेव मथुरा नु गोपुर के नेले और गोपपुर मते छाड़ी गसिला गोपपुर मते छाड़ी गसिला गो केते कष्ट है देवकी मते जनम कला मते गर्भ धरिला गो केते कष्ट मोर माँ देवकी
তো যেতে বেলে মোর পিতা বসুদেব মথুরানু গোপরে ছাড়ি দিয়েছেন বাবুরে তো সখা বিজুলি কন্যা গোপরে জন্ম হয়েছিল যে বসুদেব মোর পিতা বুহিকে নৌଥିଲେ বিজলি মলকি যাଉଥିଲା ବାବୁରେ ମୃଦୁ ମଳଜ ପବନ ବହୁଥିଲା ପୁଷ୍କର ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା ସଖା କୃଷ୍ଣ ଗଲା ବେଲକେ ମୃଦୁ ମଳଜ ପବନ ବହୁଥିଲା ପୁଷ୍କର ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା ଯେ ବିଜଲି ମଲକୁଥିଲା ବିଜଲି କନ୍ୟା ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ ଗୋପପୁରେ ସେଟା ବିଜଲି କାହିଁକି ମଲକୁଥିଲା ଯେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଢାଙ୍କିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଖିର ତେଜରେ ବିଜଲି ମଲକି ଯାଉଥିଲା ସଖା ସେ ବାଟ କେ ଦେଖି ଦେଖି କରି ମୋର ପିତା ବସିଦେବ ମଥୁରାନୁ ଗୋପର କେ ଯାଇଥିଲେ আর গোপরে রহিলি 8 বরষ অষ্টমল কলি বিঘিন সময় অষ্টমল করিলি ধ্বংস সখা কৃষ্ণ ভগবান গোপরে 8 বর্ষ রহিলে কংস রাজা ধনুযাত্রা কলে যেতেবেলে ধনুযাত্রা করে ধনুযাত্রা দেখি দিছন কংসকে বিনাশ করি করি মথুরানে 2 বর্ষ রহে সখা কংসর শ্বশুরর নাম হেলা জরাসন্ধ যে মোর জয়কে মারি দেলি বইলা অনেক থর যুদ্ধ কলা বাবু অনেক থর বলে হেনি পারে 18 বার যুদ্ধ করেছে সখা যে কৃষ্ণ হাতে জরাসন্ধর মৃত্যু নি থাই মৃত্যু থিলা ভীমর হাতে বলে কি সে জায়গা ছাড়ি করি ভগবান পলে গলে দ্বারিকা পলে গলে দ্বারিকা রহেল 115 বর্ষ গোপরে 8 বর্ষ মথুরারে 2 বর্ষ দ্বারিকার 115 বর্ষ কৃষ্ণ আমার আশা থিলা অনেক পুরাণ অনেক কথা থাই পারে বাবু মই যাহা জানিছে 125 বর্ষ পরে কৃষ্ণ ভগবান দেহ ত্যাগ করেছিল আর চান্ডাল লেখগি গুরু পাদ ধ্যায়ী চান্ডাল লেখগি গুরু পাদ ধ্যায়ী গুরু পাদ ধ্যায়ী মাতা পিতা পদে শরণ গলা মাতা পিতা পদে শরণ গলা গো কেতে কষ্ট দেব কি মতে জনম কলা মতে গর্ভ ধরিলা গো কেতে কষ্ট মোর মা দেব কি সখা আর কারা হয়েছে হরি হে জয় শ্রী কৃষ্ণ বসুদেব সুত প্রথমে মিন রূপে হেল জাত